أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ولا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. أنفو أني أنبو أنكرو لمن كلب لك فني أمي أوفو كسي فولي لا نيما فولي سبتي فولي أرجنو كنو دون كفولي. Ami kilafana ka Allahu Taala ka tanu la kurakuraya masa min diyana ka nin tile tan fɔlɔ ne ni e k'a di an ma ka a d'an ma ni nɔgɔya dili ye ka kɛnɛya di an ma ka se baara ɲuman caman kɛla nin tile tan fɔlɔ kɔnɔna na. Alhamdulillahi rabbil alamin. An faw ni an baw ni Allahu Taala sɔnna baara belebele bɛ daminɛ bi ye dɔnkin telesegi ye. Bi le hiji kudawa bɛ di. Bi le hiji bɛ daminɛ. Bi hiji kɛdonw bɛ labɛnni de la ten ka taa Mina. Bi hiji kɛdonw bɛɛ bɛ Maka bila bi. O nana ka bɔ ka jamanaw na. O sela Maka. A caman ye nafila baaraw kɛ ka sɔrɔ ka hiji makɔnɔ. O na min kɛla Maka, o y'o ka umraw kɛ, o y'o ka tawafuw kɛ, o y'o ka seliw kɛ haramu misiri kɔnɔna na. Lɛri ni nata hiji kɛden bɛɛ bɛ makɔnɔni na. Maka so kɔnɔ o bɛ bɔ Maka bi. Ni Allahu Taala sɔnna ka i ɲasi Mina taga bɛ daminɛ bi. Hiji yɛrɛ bɛ daminɛ don jumɛn o de ye bi ye. Donc an faw ni an baw lon belebele de ye bi ye silamɛw ka don na. O kosɔn nin ye Umar ibn al-Khattab ye radiyallahu anhu. Yahudiya cɛ do ko Umaru ma. Arafa don Kurana aya min jigila ala kɛra kan sallallahu alayhi wa sallam ni Allahu Taala ko al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Yahudiya cɛ ko anw ka belebele ma min Umaru ye yalaw nin don ni aya min lajigila aw kan ni aya tun bɛ anw Yahudiyaw bolo. Anw Yahudiyaw tun bɛ valeri di ni aya ma. An yɛrɛ tun b'a kɛ don belebele ye an ka don cɛ ma. Yahudiya cɛ ɲinana k'a fɔ ko a ni cɛ min kɛni bɛ ka kuma Umaru don. Ale m'a lɔn ko ni aya jigila lon min na ala kɛra kan sallallahu alayhi wa sallam. Arafa kɛnɛ kan kira tun bɛ wajibili la don min, kutuba la don min, Umaru tun b'a kɛnɛ kan. Aya nin fana jigila ala kɛra kan. Ala kɛra y'a lasigi sallallahu alayhi wa sallam a ka sahaba bɛɛ tolo don a la. A bɛ komi Yahudiya cɛ bɛ fɛ k'a fɔ anw ka belebele ye Umaru ye. Ala bɛ s'a fɔla cogo di aw silamɛw ma ko bi a ya diina dafala k'a di aw ma a n'a ka nɛɛma belebele dila k'a cori aw ma ani Allahu Taala ko ko a diɲɛna silamɛya diina de ye komi diina. A bɛ komi Yahudiya cɛ ɲinana le k'a fɔ ko anw silamɛw ma nin don dɔn. A bɛ komi a ɲinana le k'a fɔ ko anw silamɛ nin ma nin valeur dɔn. Umaru ko Yahudiya cɛ ma ko Yahudiya cɛ nin Kurana aya belebele min lajigila anw ka cɛ belebele kan Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. A don na ne yɛrɛ tun bɛ Arafa kɛnɛ kan. Silamɛw nin tɛ silamɛw bolo tolonkɛlon ye. Lon belebele don. Yahudiyaw n'o ka Yahudiyaya ni yahudiya cɛ bɛ na anw ka lon nafa fɔ anw silamɛw ye a b'a kɔnɔ k'a fɔ ko anw hakili tɛ bilala nin lon na. An faw ni an baw
ni nyelom belebele ye domi ye arafa donye arafa don ka kan ka nini e hakilla jigi ko belebele dola foka dugukolo meleke silamaw kana nyina nin donko ala kira sallallahu alaihi wasallam amedo aka tariku la doni amedo aka kisa la doni anye nin fo anka hakilla jigi tamenu la mais ni événement min sela ambe se kumana événement yere kan ka ben kisa ma kira sallallahu alaihi wasallam domina abola madina kono anaka dembaya be amuso beba ko ni don sahaba bola madina dafa so bola jama'u nana fara ala karaka sallallahu kata hijila ala karaka hiji folo sallallahu alaihi wasallam aka hiji folo do anaka hiji labando ala karaye hiji kelempele ke sallallahu alaihi wasallam aka nyina mayala aye hiji kelempele ka aka nyina mayala hiji folo anaka hiji laba misa folati na yera dialanye ama fongo ala karaka hiji laba meni ya foko ala karaka hiji laba abeke mau kono ka foko tumado aye hiji do ke ka koni hiji nya afoko maye munye kiraka hiji folo ani kiraka hiji laba adona ani sahaba bola anaka demba ya bola anafuru muso bola obe kene manyini obe maka kene nyini obe ba madina kana hiji la alhamdulillah kirani sahaba nana annana hiji ke bunda kono adona kirabe na hiji ke jogo yere islama bela dunya be kaganka ala karaka hiji ke jogo laje minu foto abulu aketo ke wali minu kela abe komi aka hiji e kalanye ka di amantuma au yauka hiji ke khuzu anni manasikakum au yen laje bara minu ketombolo ni keneka au yen laje fota minu botonna ni keneka au yauka hiji bara beta kabone ala karama sallallahu alaihi wasallam khuzu anni manasikakum abe komi kirabe an diaboyalali bara minu kakanka ke ambolo hiji keneka ankana ma silaje barala ankana karmo silaje barala ankana loninkala silaje barala anyan dijaka ala karaka ke wali laje hiji keneka loninkala minu keto kirata ke chogota la kala kali anye amo kuma kan lame ko kuma kan labato note ke wali nabe na fonyonya do ala karaka hiji ke chogola sallallahu alaihi wasallama neni au kakaka ancha janya kabama me misali yado di kera ko khuzu anni manasikakum ayarabi anya maria kwanyanka hiji kechogo anyanka namun kechogo labbaika fochogo kuma minu fola bolo tawafula safal ni marwa ni nyonchela kato arafa keneka lalilikaw ni duwa minu fola bolo kera ye feneni au beye anka hiji ken chogola me wallahi kera ye ninfo Meslamo chama nyina na ala karaka hiji ke chuko sallallahu alaihi wasallam ni be maka hiji keneka ibe bid'a baraye ikanyana mayala kabini ala taala yidema nyona folo ni sela hiji keneka kaslamaw ye hiji keneka kaslamaw no ka innovation no ka bid'a barawe ibi kalika foko ala kara yare makuma sallallahu alaihi wasallam kasora kondeni awiye khuzu anni manasikakum bena ka kaye le babulu makabi bena ka livre le babulu makabi livre maundo kira ye kuma ka minuto ludo wa la sabali maundo kira ye fe minu fo ludo wa la nunu ye livre do de ta kawali do de ba kono fota do de ba kono ni fota na keta ni ala kara ta foto sallallahu alaihi wasallam abe komi 100 ani do ni livre be to nunu bulu tawafula o yera ba exijo kandi tawafu kumfolo fe ikakan ka kuma ka minu fo tawafu kumflana fe ikakan ka kuma ka minu fo tawafu kun sabana fe ikakan ka kuma ka minu fo tawafu kun nanina ikakan ka kuma ka minu fo tawafu kun duruna ikakan ka min fo aworo na ikakan ka min fo ka tase aworo mlana ma nunu fana meni nkosu ta ka ye ka fo tumado ko tunyabala ni adamade ni ima segi kana ikadina ni nyanyini ki iklomalo ni latangali lameni ka ala kera lame hiji mi meke adamaden ka nyanamaya la shuna kelempe ika hiji folo ode hiji ye mi me jate ala taala bolo ko hiji to munu keto ko fe we nafladi kera ku ema sallallahu sallam khuzu anni manasikakum
ko aw yew ka hiji kecogo ke ka bone Muhammadu ta kecogo la nya fo cogo mi nya kecogo mi nya minu yara ka awla nyefe aw yoto de bonda kono mais nunu kabino be bolo ka jamana una ni kuma ka follow ye kabino be déplacer ka bo ka jamana ula o ka moru no ka karamo ye ni di oma olu fana fait j'ai pris ça de mon imam, j'ai pris ça de mon oustaz, j'ai pris ça de mon cheikh. Donc automatiquement lui s'est dit que c'est authentique. Et pourtant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout ce qu'il a fait comme acte pendant le tawaf, le tour rituel autour de l'Al-Kaaba, ala kara ye bara ke tawafula. Sahaba ya ye mina abika la tawafuke. Kuma ka min fola bolo ka damna ruknul yamani ani hajarul aswad. Al-Kaaba tunkundo be. Ebe bole la doron ka se hajarul aswad ma pierre noire be yoromi. Nunu fulani nyonche ay rabbana atina fi dunya hasana. Kira yokuma kan senima min fo ode boyi. Mais subhanallah. Ama foko haramundo kito tawafula. Kuma kam senima minu nogoyali bolo alhamdulillah. Loni kela sito ke bashi. Mais ka kodo le imposer tawafu konona na ko ni foli le kakan dia boya. Ah na kela te ibe do yera kuntonyo bonda kono de. Al ni be tawafula al ni ma foifo. Yesedro Al-Kaaba tunkumi ni duwawu kakan ka keye entre ça et Hajarul Aswad, entre Ruknul Yamani et la pierre noire. Rabbana atina fi al ni ta dana c'est suffisant. Mais on veut se charger tellement, on veut tellement faire des choses que le prophète nous a pas enseigné. On s'est dit quoi? Non, c'est pas un problème. Nana hiji la le don fonyo ko beleke. Elle be tu ka baraji nyinina. Elle be sinki yera ye bida bara la sans te rendre compte. Sans te rendre compte. En fawri ambaw. A bara do fana nyomunye. Abe do fana kono ka fo kono lutala maka hiji la. Kono bolo mase Al-Kaaba ma. Omo tige mara Al-Kaaba la. Abe ko lu fana kono ka fo ko ma hiji soro. Subhanallah. Ibe ta maka ki ka hiji ke. Ibolo maga Al-Kaaba la wa. Imi bolo maga Al-Kaaba la wa. Ninte fosi ki ka hiji la. J'ai touché Al-Kaaba. Betesela Al-Kaaba ma de. Nunu ye yere magbere kew de ye. Nunu ye yere dianen kam fo de ye. Ha betesela Al-Kaaba ma de. Ni ala ye chance dima. Nante na ke tonoliye. Par curiosité ki bolo maga Al-Kaaba la. Bashita la. Mais ka jamaw le kun. Ka mogo le nyoni. Ka mogo le tonyo. Fonye na mbolo maga Al-Kaaba la. Ebe na do tonoli bonda konnana. Ka soro ka maga Al-Kaaba la. Hiji tunkunte, hiji principute, hiji lañininte, mogo be maga Al-Kaaba la te doron juste par curiosité. Faut ko le bla kuna abe hiji kedden do konoli. Fonye tambolo maga Al-Kaaba la no tenga hiji mamna. Subhanallah, qui t'a dit ça? Nine fola eye okoson abenime slamayala. Ma minu kagan kata hiji la. Kuru munu be dila oma, karamo be lalilika munu dila oma. Fo awye lalilika ni foli la chaya hiji keden kelingelina beye pour que no yo yere soro ni keneka bara dobe kono ni kele o kono yere force fonyake do yere fana me no luma ma Al-Kaaba la olu yere taye munye ilo nyi ma mbolu ma Al-Kaaba la nyi photo ta kala nanga mo ya don ka fo ko nyi hijike. Subhanallah, toucher Al-Kaaba wa pas toucher Al-Kaaba, ça n'a absolument rien à voir avec le pèlerinage. Je répète, ça n'a absolument rien à voir avec le pèlerinage. Tu as touché Al-Kaaba, tu n'as pas touché Al-Kaaba, c'est zéro. Les gens touchent Al-Kaaba juste curiosité. C'est bon follow mi lola ngolo koka bateau bonda kono allez les cap sani bombe. Certes l'islam ou ya curiosité bila bede boye ni Al-Kaaba ye tuyana a curiosité bila kamagala ona nyona mo ta fo ki ko jugu ke wala mais ka blay kunale ka fo ko Al-Kaaba maga nyonya li fana ye hiji principe do ye o ye fili le ye hakilula note hiji dote ali Al-Kaaba yere la kaba kurum fima mina noroni mala na be fama ko Hajarul Aswad Pierre kaba kurum fima mina bola arjina kono
ni ale le kenime ka den alkaaba la hajarul aswad an faw ni an baw maa caman bɛ na ka bɔ Maka kɔdimi m'o la kamankundimi m'o la sorodimi m'o la sendimi m'o la o ka sorodimi kilancɛ bɛɛ sɔrɔla hajarul aswad le nɔfɛ. Ils veulent tellement toucher la pierre noire, ils veulent tellement mettre la tête dedans, ils veulent tellement embrasser la pierre noire. Obeto la jama sugube e mo wa yirika chama e ye nyoni ne keye nonu be do tonyoli belebele bonda kono e woni fitini mo wa yirika beba ko be magala bebe fe ka toucher mais ni alama nimbla igarjigela sunna do kera sallallahu aya sumu aya embrasser Umaru fana yeni nyona ke. Donc la pierre noire hajarul aswad ibolo sela mawa ibolo masama wa alkaba yere muru ibolo sela mawa ibolo masama wa ninte hiji la foile hiji yere dote a principe dote a wajibi dote a farda dote alla nyini foite ni ala ye chance dima ka wati la kolon dima isela magala hajarul aswad la pierre noire comme ala kera magala la ka embrasser basi fosito la ye ala kera la de sunna barala mais ni matan soro ka ke ikini yere kele ikana na mau tonyo ka lomo ka force le fone maganina do be wuli 1h du matin ko be na maga pierre noire la ota masoro o be 1h du matin ke 2h du matin ke 3h du matin ke jama chaya yere koso ale yere te surunya la kuma te ko kasama aba yere kun tonyo atunkanga ka taminta ka tawafu ke tawafu baraji ayo be ka ba yere ka ayra tun kan ki sigi haramun konona na ka qur'an kala munu ke ka zikru munu ke o baraji bena ka bo aka ale ni be mun ka fonne yesse hajarul aswad male bal mache amemi fi ebe mo yeni barala kam maganina tunya do ma minu sunya folo be ka hijila parce que curiosité bila ebe fe ka ko beke et pourtant ça n'a absolument rien à voir ni bebe fo anyele pour que anya yere préparer ni ala ye chance di ama par curiosité ka ambolo maga alkaba murila basito la ni ala ye chance yere di ama ka se an kuna do la hajarul aswad konona na pierre noire konona na comme ala kara ya ke ka a embrasser alhamdulillah rabbil alamin o fanate bashi me force te hiji parti do te hiji la nyini do te kana fo ni mani ke ga hiji mamna sana absolument rien à voir ama Allah ta'ala dalikani famille lu kundo ya ambe Allah ta'ala bulu ala mo kera sallallahu alaihi wasallam ako khuzu anni manasikakum aw yatalika kabone muhammadu yoro aw ka hiji namula aw ka hiji barawla ala kara yumun ka sallallahu alaihi wasallam donc bi talika la mina kera lu bolale sallallahu alaihi wasallam sini oko yere ya arafa keneka arafa kene de bi an kala nyini arafa kene o de be damna ni Allah ta'ala sona sini kera yemun ke arafa kene ka a joni to la arafa kene ka ay discours du manke ni discours de ye ala kara ka sermon da dieu ay khutuba min ke arafa kene ka a khutuba belebelelo ayanka dunya la tiga résumé de ka di ama ayanka dunya la tiga ka résumé ka akke fenye ka di ama anka kan ka kuma ka minta anka nyana mayala ka barake Allah ta'ala masaba masaseti aya ka meleka belebele chikana muhammadu makato arafa keneka donki tele konondo ala karaka hiji folo na ka hiji laban sahaba u kenime ka lamini fambe fe arafa keneka Allah ta'ala sina kanin qur'ana aya belebele laji أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ورضيت لكم الإسلام دينا الله تعالى يقرأنا آية بلبلن للجي كان قسلم يقنفرمي dina fosi ni kalima kan tuguni dugukolo ko kan fo silamaya ni ma min ye silamaya toy ka dina bereta ala ta fe bi ala ta fe sini ala yere tina kala fe
okoso ala kira ko sallallahu alaihi wasallam abi kalima sala walladhi nafsi biyadi kode muhammadu be kalima sala ni be mansa min bolo ko ma tena ne muhammadu ka nali mena ala ka femindian ko kana lase mo tolo dolala akela yahudiya yewa akela nasara yewa femindila ne mane chilani femiye ma min tolo do to ola kaba ola ko be sa kafiri yalela kera de ya fode hadisa la ko yahudiya nasara ni mama yene muhammadu ka message me kanka chilaya me ala ka femindian ursiltu bihi ala ka femindian ko kana fo awi mo tolo dolala yahudiya lawa nasara lawa ki banka tugunne ko ki ya don ka fo ni sala ibe sa kafiriya de la sika fo itala kera an tolo dolila an soniye an limanyalima alhamdulillah ama Allah taala dali ni limanya fana ka ke ama arjina kono doy ala mo kala donc Allah taala ya fo anyini ayala ko waraditu lakumul islam dina islam ya dina wode Allah taala dina ay autorisation di ay faveur di ay ok di ka fo ko dina mini ale ala ya agrégé ka diama mini keli ka kawde islam ya islam ya ni Allah taala ka dina de an fawni ambaw hakilina dina tede miriya dina tede ni bola Allah taala yorode ka di akamele ka belebele ma kana di muhammadu ma fosite ka kunfeni dina la koko ni ana kali kaka ani lajalile kaka ka kira laje sallallahu alaihi wasallam Allah taala yemundi muhammadu ma ni dina la ana ye minni afe kwanyake ni kene belebele de kan ala kara ko sallallahu alaihi wasallam ako jama'u man ni kene ka aw yi klomalo nela malala ni sangbere sanata keton sorla ni awye ni joyoro la ya kira yu kuma ba fode ni kuma kan nyona mabo ala kira da folo sallallahu alaihi wasallam akodi madala ni sangbere keton ne sorla aw chama ni joyoro la ala kira tu mader kan nyona fanye da sahabaw tulo malo ni me ala sahabaw kanime ka lame e ala kerako sallallahu alaihi wasallam abeni jabalur rahma kan abeni kuruka kwa malala na bena sabatini anwiye ni njoyoro kelena ya sanata sangbere mabade tede abe komi wati surunyana an ka chide na tunyale wati surunyana la qur'ana aya mi yera lajila akan sallallahu alaihi wasallam ni aya wiye to masereye mi ma yara muhammadu la kaba Allah taala tunye fe yemi lase abradatu abradafa ala yara kuma ka datu la dafa la al yawma akmaltu lakum dinakum am ka dina dafa la ka di muhammadu ma arafa kenedika anna danoma arafa yakubay on slamaw bolo slamaw ka dina dafa li kuma la jigila danfun ka son heremaka ala ma danfe mi nyona tena nyona dana adila kera maka to kene belebele mi ka o ye arafa kene de subhanallah an kaslama dina seli sun hiji jaka nunu bara kelengele na bela ka foni ala koko muhammadu dina nin dafala kaba sahaba minutu modu ya famude muhammadu nana bara min laseyoro na bana fala ko o dafala kaba abe komi muhammadu ka mission ala ye femi karfala sallallahu alaihi wasallam abe komi muhammadu ka mission bawati selade donc ni aya ka sahaba ubla takasilila ni aya sahaba ubla mirila Allah taala ni aya min laji ko al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dinan ni aya be feka mun ko fonni ni awye konneni ete se fosi bola angere labbi dugukolo ko kanka la du dina la alama femi di muhammadu ma ni enana ni fembare ye dina la dina dafani ko ala bolo ka di muhammadu ma e ko ko ni fana mesekala dina la abe ko mi e ya fo ala taala ala e galontigala de muhammadu fana sallallahu alaihi wasallam muhammadu ye galontigala de alama dina dafa ala do ko dina dafa la de ikakan ka minke dina la abika dina konona na ya maflana ni kali kaka nani kalimaka ala yere de ya foko al yawma akmaltu lakum dinakum jannati se ko be kala dina la ja dina ni bola Allah taala yorodi
ja dina ni Allahu Ta'ala ya laseli ko mana ka dafani di Muhammadu ma ne bena mbereke dina ni na nkunfe wala manyata maula ka ke ni ne ni nyingali manka o ko son ni yoroni na iba don ka foko bid'a ye fili belebele de iba don ka foko anyan cejanya ka bo bid'a barawla innovation ko la kora nu ko la benu ka la do anka dina la ka addo anka dina korona na ni hakilna taw ni miriyawe ala do ko dina bana dafala ka ba ala elele kuma kan chuwa wala ma on adama don kedime ka miriya minuta bi ka alla ben ka achori ka do e ka dina dafali kono an meni kuma kan flabla ferela ala e ko dina dafala ala ikadam fen do be olu ko ayi kwa ma dafa de ala ina na parti do ko olu hakili kabo olu kalanime olu e sheikhu de ye olu bena maubla recommandation do keli la dina la filibale ete de itigi Allahu Ta'ala masami ka san bili kuna ka sangolo woron bla fenze ikuna senta koro o mansa ko e ka ciden belebele ma arafa keneka ko bi ko dina dafala ka di awma kabon la aya o labana ko silama dina ni dina gberete Allahu Ta'ala bolo abe son dina mina keli bunda kono ka silama yabo me nebi ebena munumunu tuguni kata dina ta yoro ni anye doye wolo subhanallah o te sege o te nyina o te fili ala ka lolonda ibo ka image kurai anye do fananye ale loni me tu kono yoro do la malo ni sene do lewa malo ale yere bola na ka machine ni e fanyuma donc le temps ayota ko comparer alam nashrahala ni le temps kelingele nambe aye maw mafle kamaw nyashi malo telele lawa malo dunia fanyuma ne wa ale fana ko kwale loni ke la ye ale fana me adama don labo kata teletan foloni ke wali ni secret do bala alama mindi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Muhammadu mamin fo aka sahaba wiye ele senekela bi ka dabata kati loni mogo ye senela ko gundo do be ni teletan folo kononana ka Allahu Ta'ala ka Qur'ana aya tako alam nasharaha ibe ban fana ka o tako o fabriquer i hakilila ko o fabriquer ni galon ni wiya ko ta fana ka o chori maw fana mo partager la femme befe a secret do be teletan folo nina subhanallah ne ma lombi adama den do be olube ko mo be jimina le kayele sadi jimina onuna le mo me islama ya expliquer e yo di ka chideni aw be sa fola chogodi ko Muhammadu nyina na teletan folo ni secret do ko wallahi akakuma damna ale jamiya video ke akakuma damna na laban abeye wuya galontigela do kadaka mama ye galona an ka chidena mama ye galona an ka dinala ishi kana dan korbaya made ye koroya ni dunia beye ibomoshi bani beye ami kuma kanta ka la filima parce que kira ko man kazaba alayya mutaammida falyatabawwa maq'adahu minan nar kuni mama ye wuya fabriquer ka wuya do laben ka lane Muhammadu la ka dabo akama kira kima sallallahu alaihi wasallam ye to dugukolo ko kaya yi place laben jahannama kono sekere photo teletan folo nina mana kam photo nafla kere nindowa duo kere nindowa kasoro amasabati ala kerala sallallahu alaihi wasallam ameni kumata ki ibona ye aw me wati mina bi kunfinya wati te adama do mbo yere kalama ado ye anglais kara ado ye arabu kara ado ye français kara. Tout ce que vous allez dire concernant les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, alam nashra ketande, watin wa zaytun ketande, iqra bismi rabbina, abeye galon neye, wuya fiun do, senta la, bolota la, manamana kaundo, manamana kamfola do, bida amo do, bida barakela do, slamaya jasila do, slamaya noba do, mo la filita do, amfauni amba la filila do, au kana au yerebla nukatona. N'écoutez pas ce genre de personnes. Ils ne sont pas prophètes, ils n'ont pas été parmi les disciples, ils ne sont pas des tabi'in. Ceux qui ont vu le prophète, ils ont vécu avec les prophètes. Le prophète les a donné des recommandations venant de Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi nous, on va laisser tout ça pour écouter un individu? Pour écouter un individu. Il est là même, il est dans son champ. Quelqu'un même qui peut se faire des trucs là. Tu vas aller chercher quoi? Moi-même, c'est quoi là? Donc nous y adama do tromperu do moru do ni mori be fe ka client ni foye kabako ko do le fo
ka ben an ka traité belebele do ma comme an ya télétan foloni traité do lete. C'est-à-dire il faut profiter pour frapper les gens parce que comme mystique ou les kadi awye anye c'est comme ni ne a fosise arafa min natoni secret nya blanca pajika secret badobe arafa la machita kalama ni secret ni ya keka keta ne ba donner ka privé be fa manininga laula et pourtant tu en fous là. Je peux attirer les gens, je peux faire que les gens peuvent m'écouter kasoro min fotombolo. Est-ce que réellement kira de ya fonyewa est-ce que réellement nyame sahaba dole la ko ya la kaliwa nunu makan beye galon nunu makan beye galon c'est des anarcheurs c'est des menteurs tobrete galon tigela la galon tigeko c'est pas des imams ni des oustas et c'est pas aussi des héritiers du prophète. Quelqu'un qui doit hériter du prophète, il doit respecter les principes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais quelqu'un qui se fait appeler comme un héritier du prophète, quand ni qui ramakuye chidon cheta la oui, et ikama minu cheta, oye mi fo ebo de fois ka danye, o mana ni minye, et kana odi adamadoma. Donc ama fo salama oui, aouya rakorosi. Réseaux sociaux na faka bode, réseaux sociaux fanamena ma chama bla bida bara ula, olibe sobi oye rama wati mina obo ka kaburu nyana ma ya kononana. Donc alhamdulillah ama dombi am fawni ambaw o kenime ka ko chama famu ka bo bida bara nunula no teslamaya de kadi oye don nimi min fola olube sinka tun aka kasoro sentala bolotala ala do ko qur'an kono sise arafa keneka al yawma akmaltu lakum dinakum bine ala ye aka dina dafa ka di awma dina ni dafa la ka di ama. Monsieur Diane, tu peux jamais fabriquer quelque chose pour mettre dans cette religion à la même fois là ni nya ke nyi nyero tonyo nye silama utonyo kiyama fana metanjo akiti kelengele nambela parce que nkuma ka me komi nye ala kuma kan ke galonye ala min ko kale ka dina dafala ibi denja bla bara do la kai ka bara ki ni denja kla bara la ok bara be dafala kaba mena sara min di mama dima ele afi denja ne ko bara dafala modo ye bui denja ko fetuni ani le yera ko fe ka fo non ele ni denja shika bara madafa au nyina na kodoko so i denja le maka bara ke kanya wala ma emi yera ki denja bla bara la donc anga dina dafa la sosoli foite tuni ni sosoli na mina ala yera ko te kwanya sigi katali ala utaala manaka chile na mena fonyon ko kiti la akai ni mai ni sabatini no ko ni au bena fonyon ko ala yere do ko fo qur'ana kono ni sosoli bena do ko la anyo ko la sigi ala yere ma anaka chile ka qur'ana laje ala kodi ni koka na ma ye qur'ana kono kira yere ye mu fo aka kira ye mu ke wali ke aka est-ce que ni sabati la ala kira lawa est-ce que ni ma sabati ala kira lawa no ala yere ye a invité katani bara belebele le bunda kono sans parti prise ka fo non ka parti lete ye parti ko boss la mala ye famu yali nyini ye nyina a karamo chani kadine donc ay min fo fo ne ye bara le ke ala non ni islamaya ta o bonda kondore be fili e ka karamo be se diali certes mais a donc a fo ki ka karamo ye adama dende Philippe se asor la partie do la wala ma ka famu ya ma se côté do ma wala ma aye ko do me afana ya ta ka la kali ka soro atun ka fese donc ele be na tout fili le bonda kono ya ta ma mi no o fili ni me mais aka karamoya yera ko son e banime ka aka fili ko fo ayi i banime ka aka fili rekoni ibi ja al ni tiyon fola eye parce que e ka karamogo ba ya foti ka soro tiyata bolo qur'ana kono tiyata bolo ala kara ko walu la sallallahu alaihi wasallam do e be toni bonda kono do am minni am fawni am baw fe ni nye ka conscience la kunu ka adamadun haklu daile wati sela amate qur'ana aya belebele ni kaka kaneni eso Allah ta'ala ko اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا نقرأنا آية نينكو أو الله تعالى لما سبحانه وتعالى قرآن كل نينكو الله تعالى كو محمد كو ولو تقول علينا بعض الأقاويل كوني محمد يكودو فن الله تعالى لا كولا دينا ندافع لا قرآن ندافع لا
ni Muhammadu ye kuma do ta k'a do Kurana kɔnɔ ni Ala kuma kan tɛ min ye subhanallah ni Muhammadu sigila ka ko do fabriquer ja Muhammadu yɛrɛ tun bɛ anw bilala baara min na subhanallah ja o baara yɛrɛ fana Alakira tun bɛ makɔnɔni de kɛ sallallahu alaihi wasallam Ala ye yamariya ci ka na ma fɔlɔ ja a yɛrɛ tun tɛ baara foyi kɛ a kun fɛ Ala ye mun fɔ an ye wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha ko Muhammadu yɛrɛ ko a tun tɛ kuma kun fɛ a tun tɛ ko kɛ a kun fɛ a tun tɛ mɔgɔw ye baara dɔ la ka sin ka girin ka don a la Muhammadu ta tun ye mun ye sallallahu alaihi wasallam a tun bɛ Alahu Taala ka wahyu de makɔnɔ Ala de ko ne tun bɛ wahyu de ci a ma min tun bɛ na baara minnu ka kan ka kɛ a bolo o kosɔn Alahu Taala ko walaw taqawwala alayna ko ni Muhammadu ye fɛn la ne Ala la ka kuma fɔ ne Ala ma ne Ala ma min fɔ le prophète même n'a même pas le droit même de dire des choses que Allah n'a pas dit subhanallah et anw yɛrɛ ka ciden yɛrɛ Ala ye kangari la o ye c'est pas parce que tu es le prophète si tu dis des choses qui ne viennent pas de Dieu tu fais des choses en venant de toi-même ama bo Alahu Taala yɔrɔ k'a fɔ ko Ala de y'a fɔ Ala ko k'a bɛ Muhammadu minɛ n'a ka Muhammadu minali yɛrɛ la n'a y'a minɛ subhanallah ja diina nin tɛ kunfɛ ko ye an faw ni an baw ja hakilinata ko tɛ ja miiriya ko tɛ maa diyali ye ɲaɲa i ka kan ka diya i yɛrɛ ye ka da kan e kelen de latu i ka kaburu kɔnɔ i ka kalanfa diyali ye ɲaɲa i ka karamɔgɔ diyali ye ɲaɲa ja tu as besoin de la vérité c'est cette vérité qui peut te sauver c'est cette vérité qui peut te sauver dans ta tombe c'est cette vérité qui peut te sauver le jour de la résurrection c'est cette vérité qui peut te sauver lorsque tu vas traverser le pont Sirat c'est cette vérité qui peut te faciliter le paradis c'est cette vérité qui peut te rendre heureux dans ce bas monde wallahi an faw ni an baw an ye baara kɛ tiɲɛ la an ye diina nin ta ka bɔ yɔrɔw la fɛn minnu Alakira sallallahu alayhi wa sallam Alakira ye minnu to an bolo donc chers parents chers frères et sœurs en Allah subhanahu wa ta'ala le prophète a été clair il nous a laissé deux choses qui est la parole de Dieu qui est le Saint-Coran ainsi que sa voix qui est sa sunna le prophète a été clair et net il nous a laissé la parole de Dieu qui est le Saint-Coran qui est la meilleure des paroles et ainsi que sa voix qui est la sunna. Si vous cherchez quelque chose, Allah nous a déjà prévenu dans le Saint-Coran. Allah nous dit Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui, le jour de Arafat, le 9e jour de Zulhijja, Allah kokwaye anka dina parachevé ka di amma. Il a parachevé l'islam. Islam a dafala de. Et bien, domaine nabi. Akela sene domaine yewa akela jago domaine yewa akela transport domaine yewa akela médecine domaine yewa ni médecin kuima ko fura ni ne kakan ka kɛ ka nin kɛ fura ni tɛsela a yɛrɛla k'a fɔ ko fura ni ne bɛ nin bana furakɛ dɔgɔtɔrɔw bɛn'a ma furaw fana bɛ bɔ yɔrɔ min na olu bɛn'a ma bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko furaw le bɛ nin furakɛ dɛ ni ne ko non ko fura gbɛrɛ bɛ min bɛ s'a furakɛla furaw fana maaw m'a dɔn maa ma sabati a kan e bɛ sin ka fura nin ta dɔrɔn k'i yɛrɛ bila problème na donc an bɛ Alahu Taala dali diina nin ka faamuyali ko ɲuman di an bɛɛ ma Ala m'o kɛ la an faw ni an baw Arafa ye sini ye lon ka sɔn hɛrɛ ma ni yɛrɛ y'a mɛn ko hiji Arafa don duwawu ka di Alahu Taala ye don min ka tɛmɛ don bɛɛ kan duwawu min ka fisa ka tɛmɛ duwawu bɛɛ kan duwawu min bɛ kɛ Arafa don i seko damayira miiriya minnu b'i la haminako minnu b'i la gamu minnu b'i la duwawu ka sɔn hɛrɛ ma duwawu ye ka di Ala ye ni lon min ne ka tɛmɛ lon bɛɛ kan o ye Arafa don de ye i jija i kana i yɛrɛ bali duwawu kɛli la Arafa tuma dɔ i bɛna kɛ sun na k'i to sun na Ala kofɔ la caya k'i to sun na i haminako fɔ Ala ye k'i to sun na ka d'a kan Ala mi garijɛgɛ bɛn hiji ma ɲina e ma bila hiji kɛdenw cɛ ma i jija Arafa y'a nafa bɔ ni Ala kosuma ni Ala kofɔ ni zikuru ni hakilajugu ye Alahu Taala
ame sigi kana ala karama sallallahu alayhi wa sallam arafa kene kan amena conseil damandama tabolo ay discours do ke ay lalili kan belebele do di arafa kene kan akuka wi kloma lo na ko sebe madala ni sangbere keton sorola ni kene kelen kan ni awiye sanata. Il a été clair, je pense pas. Si l'année prochaine va me trouver ici, dans le même endroit, pour vous parler comme ça, le prophète, il les a alertés que l'année prochaine, il ne pense pas s'il sera encore toujours présent avec eux ici. Donc il a commencé maintenant à donner les conseils. Julie, nafolo, anya latanga, anya joli bon latanga, nafolo, anya nafolo latanga. Ikana maaka nafolo chien, ikana maa tonyo aka nafolo fe. Ikana moko joli bon, moko fana kini joli bon. Au kana marfa uta kata nyongo fa, au kana muru uta kata nyongo so. Olu ye kouye, olu ye liyoroma ko bawye komi bilon arafa lo nye liyoroma donye Allah Ta'ala bolo chomi. Ayeni lalilikandi ni ibalma uye nafolo la tima kuye addo bara mina. Ikini ibalma ukan nafolo chiende ala kera kokanye ni yoro la tanga de. Ikana chieni ndu ika maukun ka fo olube tubabula niye nafuka nafolo dumbashi italo bisa nyona sorola kera ye kangarde anye de. Anye faraw la bara nyumate aklala koma au yi jija au ye riba la tanga de. Ndere kera tumado ko an munu nato Ameriki, an munu sigito Europe, an munu sigito Australie, an munu sigito Asie wala ma Afriki abe ko mi kera tumado sallallahu ay ko aye kangar danye riba a fanfan a côté côté anyamabo abela subhanallah ala kera riba ko abe ko islamo be islamaya la bi me riba ko to ka programme na de kira ame riba ta to be binya bema islamo ba talanya bema islamadon obe misiri la suni clé obe hidi seneka wati be me riba ere to lu nyana dumuye ebe muso na chele chaba fo ka beta juluta banki la muso ba fo kikanata aba fo ni tem fe ye bonku me ne beta juluta wala ma itene ka herefe ha on jaka balene on takala muye ame limanya ala kuma kan yorodoma ala kuma kan yorodobe ame kafiri yawma ni ye ma do ma nyini ngatubabula chez eux même riba ye karamo ka kuma kan labenu de wala ma kameri baya kandu ala kuma kan te wala ma an yere be silfare nunu la tunkana forcer le ko fanyata ka forcer bla iyere kan ka soro boda bi bolo ka ko bereke. John yi forcé que tu as djuluta ni riba tali bangela. Qui t'a forcé, qui t'a obligé? Tu n'es pas la seule personne ici et tu n'es pas le seul musulman ici aux États-Unis bien en Europe ici. Et bien, tu as la famille, tu as diane code, i kasuado, i le betala djuluta de mama bisanta iko, mama marfata iko, i le betala parce que beye djulule ta ko ka réalisation ke. Parce que beye dulule ta ka manangu soro beye dulule ta ka so santu babula beye dulule ta ka mombili kurakara labo donc ele ka miriani ka analyser ni donc comme beye ake donc basi fo itala ne fana na keli kaka bislamaya bo jogole la sari ni bebe para do kala ni haramuni ale fana me dusulati abe ajabe faria ajabe belea il on fana yake pourquoi parce que bebo le kala lui-même il veut plus entendre la vérité. Amuso min kata fala yana ko nchaite ni ndabla adoba fo amuso ye kuite ne ka herefe kira ka arafa ele ko kiketo arafa sundola kasoro arafa keneka ala kera ye kangar la riba kola. Je te donne un exemple. Alhamdulillah, il faut mettre dans Google, il faut mettre seulement le sermon d'adieu du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le mont de Arafat. Deuxième conseil ou troisième conseil, le prophète parlera de usure. Tu vas bien écouter. Kira koko aouye riba dablade. Riba min tume labara ale yere benoche abbas.
Jani aye dunia ere attaqué follow, ayo les attaqué follow. C'est comme quand moi je vais parler, si je connais une personne ou bien un ami ou bien un proche ou bien un membre ou bien un cousin, s'il fait riba, c'est comme le prophète, Jani riba haram yali kofo aye, je commence d'abord par mon oncle, ce que mon oncle Abbas fait là-bas, ça c'est riba. Subhanallah. Il n'a même pas épargné ce que son oncle faisait. Il dit même ce que lui faisait aussi, c'est riba. Arrêtez tout. Arrêtez tout. Mais est-ce que tu as pris l'état, mon frère, en Allah subhanahu wa ta'ala? Lorsque tu veux, tu dis tu veux réaliser ton rêve. On te parle de Dieu. On te parle du prophète. Il nous a bel et bien parlé de ça. Et bien ce courage, tu as la tournée qui va ta banque là. Et tu oublies quelque chose. Wallah, il y a un kodoko. Ni hakili bana sela oma. Ele yarabena riba juluta kado affaire mina kado business mina et que tu fais min sana naï. Est-ce que i hakili dusu be se sumana ni riba kuma be fo wallahi dusu te suma. Si un imam parle de riba, tu te sens concerné. Et pourtant, l'imam même ne te connaît même pas. Parce que, il tola inniko. Imasini qu'elle est là. Comme Allah ya fotomi wanaha nafsa anil hawa. Ma munu bese onik qu'elle est là. Qui imaboni diane ko la fa innal jannata hiya al ma'wa. Olule ni yorobe aridne be di oludema. Aujourd'hui, on se regarde seulement ici en Europe, aux États-Unis. Telle personne, il s'est acheté une belle maison. Hein. Ah, nous, on est dans l'occasion seulement, on est en train de louer maison. Ah, Tchabimam la Touaboula. Automatiquement, ça vient dans sa tête aussi. Je répète, Touaboula, c'est bon, ça n'a pas été là. Je répète, ma fonga wajibili la watibe. Abe do kono ka fo bon sang Touaboula haramuni haramun tede. Ibe bon sang dunia robbe, farafina le wa Touaboula le wa. Mais bon sang chogo, ma be odema. Sinon Touaboula, ni warda fani mi bolo alhamdulillah ikatof boari tala ka do bona atekeni ribaye bashi fosito la bi ka sosa ribatala kadaka ye wari kashi diki ka sosa kadaka wari kashi fana di ka sosa tubabu bena fese li le ka wari cheke ka laja wari bola yoromi na sorla ka fo na marati ka war la bi ka bon sang foiti la mais 90% oluto kela da o yere seto luye debrouillard do barakela do karosara barakela do ni wari yere gbeto olubolo olu 90% bebeta sans exception aux États-Unis comme Europe tous nos frères et sœurs qui ont acheté la maison 70% besana ribale là il faut pas se cacher la face je dis 70% je vais même dire 90% Amérique le wa, Europe le wa, 90% clantia besarani intérêt usuraire de. Je dis bien 90%. J'ai les preuves. A better mais 90%. Mais on d'animo so le kono, on y rabena sakane so toi. Chez nous, le riba là, le thème là, ça nous arrange pas. Et pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est à cause de lui. Ce conseil qu'il t'a donné, il nous a fait savoir dans son discours-là que le riba n'est pas bon. Mais tu dis, tu aimes ton prophète. Tu vas même gêner le jour de Arafat qui est demain. Et pourtant, c'est le jour de Arafat, même le prophète encore, il t'a parlé de riba. Ah, alors il y a même fois qu'on a un mot le bonda qu'on a dit, mais en arrangement l'État, mais d'où en mardon qu'a fait, mais en tout. Je dis bien 90% des maisons qui sont achetées aux États-Unis comme Europe par nos frères et sœurs en Allah, 90% bêta la djoulou l'État. Djoulou ministre la meilleure maçon ama. Kata ta banque la kasarani intérieur. 90% bêta le boy. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire sortir des imams maintenant sur YouTube. Ah, l'imam l'a dit, oui, si tu n'as pas de possibilité, si tu n'as pas de maison pour dormir, oui, tu es dans un... quand tu es dans un problème, ça ne va pas, donc c'est la mort. C'est-à-dire, on veut tellement, mais fait qu'un bordadi, on cherche toujours des imams
modérés, des imams vraiment. On est là aussi, j'ai écouté tel imam, non? Kasorobi, a imamu nunu chama, a planche bekedime ka dunia leta, ko ka slamaya kititige ka be dunia tama, ka ala kuma kan toy, ka ala karata toy. Ni mo yere bana foli yebi. Kwa me wati mina bi cha ntise ka ala karata beta ka barakala. Ni mo bana foli yebi. Quand me wati mina bi, est-ce que amese Qur'an kuma kan betala ka barakala? Ele yɛrɛ ka kan ka dɔn k'a fɔ non ala ta bɔra la, ala kɛra yɛrɛ ta bɔra la, a tola adamadenw yɛrɛ miiriyaw le ladon de bɛ diina la sisan baara bɛ kɛla ka bɛn o de ma. Prêt avec intérêt, c'est de ça que je parle. On appelle ça intérêt usuré. Donc an faw ni an baw, a julumu ka bon. Julumu kabo kuma do fola riba kan ko riba dasi kelen senfa a dasi kelen pe a tama kelen ko mogo ye lani woloba ye ka kafoɲɔgɔnya kɛ coucher avec ta propre maman ko riba dasi kelen julumu kabo n'o ye julumu jumame min ka bon adamaden ye kafo n'a yɛrɛ woloba ye. Je sais pas comment est-ce qu'on peut amese ka kusugu nunu men aman jafariya I yɛrɛ b'a tala ka taa doko mina I bɛ sa k'a to yen ele bɛ mɛn dugukolo kan cogo cogo e bɛ se 100 sɔrɔ la wa e bɛ se 100 sɔrɔ la wa imam n denw ka ca ni n taala bonko la n balimacɛ I denw ka ca tubabuw bɛ wari dili den ma ni tubabuw bɛ wari dili den ma ni bonko le taa bonba ta ni denw bɛ don yen subhanallah fo ye alimami ne sɔrɔ minnu bɛ bɔda di o ma kabini 2010 fami wati mina mama yene maɲininka nin kitila ma bɔda di mɔgɔ ma n to de tɛna bɔda di la mɔgɔ ma parce que ne bɛ silan ka kiti le ɲɛ ele bɛ fɛ ne yile bila riba n ye bɔda di ma cogo min riba la ni ne ye e bila la o e m'a dɔn k'a fɔ ko ne ni e bɛɛ ka kan Alahu Taala bara n'i bɛ ne ka avis le kɔ avis tɛ ne bolo kuranna de ye kuma ani hadisa de ye kuma ne tɛ foyi ye riba ko la Imam Jane vraiment Imam Jane lui ne ye mun ne ye ne tɛ foyi le riba bonda kɔnɔ n tɛ se foyi le fɔli ye nin kan ala ta to yen ni kuma dɔrɔn bɛ ala ta le ta a yɛrɛ ta waati an y'a lamɛn dɛ ala y'a fɔ kuranna kɔnɔ mɔgɔ min bɛna juru ta ele min bɛna seereya mon ami pardon comme toi tu as contrat indéterminé n bɛ fɛ ka juru ta ko in na ni mɔgɔ garanti ni a lamɛn dɛ ele min natɔ ka na juru tala garanti a ka riba juru tali la ele tɛ juru ta la dɛ e bɛ na dɔrɔn k'a témoigner k'a garanti ele ni riba tala o I nana ta min fɛ o min b'a tala o min b'a seereya la o a bɛɛ ye julumukɛla Alahu Taala bara o kosɔn faites attention hein. Quelqu'un vous appelle non je vais m'acheter ça la banque me demande des garanties la banque me demande des gens pour que I kana taa dɛ il faut pas partir hein. I kini yɛrɛ bila jahanama la adamaden dɔw ka ni diya ne ko kosɔn parce que o bɛ nin labori k'a don aw kɔrɔ nin cogo de la I y'a fɛsɛfɛsɛ I kana taa foyi I ka sɛbɛn bila foyi dakɔrɔ k'a sɔrɔ n'i m'a dɔn c'est des gens au forni ne ko bɛɛ la donc an bɛ min fɔ silama bɛɛ ye o de ye ten le verset il est là dans le Saint-Coran et Allah même te déclare la guerre Ala ma kuranna sura 114 a ma kɛlɛ déclarer danfɛn foyi ye fo riba don na Ala ko ni k'i yɛrɛ di riba ma a bɛ comme I ye combat déclaré combat sur le ring avec Dieu tu vas combattre maintenant ton Seigneur et vous jouez avec ça vous pensez que le Coran là c'est une histoire comme ça banale comme ça Allah il parle comme ça tout ce que Allah dit dans le Saint-Coran Allah ko kuranna kumakanw tilenni no si ka t'a la dɛ nkalon t'a la ni koni ka riba damina ni k'i yɛrɛ ladon riba la Alahu Taala ko k'i fana ye pɛrɛ I bara kɛlɛ déclarer il ni ale Alahu Taala cɛ ni karamɔgɔ min bɛ se Alahu Taala ka kɛlɛ nin effacer la ka bɔ yen k'a fɔ baasi t'a la aw ye riba ta o karamɔgɔ tɛ dugukolo kɔ kan k'a fɔ ko riba ma fɔ kuranna y'a fɔ ala kɛra y'a ko fɔ sallallahu alaihi wa sallam o kosɔn a bɛ komi kɛra b'a dɔn k'a fɔ ko waati dɔ natɔ maaw bɛ n'i yɛrɛ di nin pratique le ma k'o ka réalisation kɛ I m'a lajɛ an fɛ farafinna a microcrédit bɛ fan bɛɛ fɛ banques bɛ juru don la mɔgɔw la fan bɛɛ fɛ u b'a ta ka taa Dubaï u b'a ta ka taa Chine u b'a ta ka taa Inde
Obo ka bon papier au bebla ak d'accord. Mo yake. Anka farafina surtout Côte d'Ivoire a clancha be burlale. A chama me tubabulaya. O yes voyage nani loru ke Dubai magasin fani me dulu min tala ta obolo olu nyene ka foko baraka benina. Mo yo ko fo lui là ça va chez lui dans ces temps-ci là. Kasoro dulu min mala ala tafe. Ale yere fana ma yere lama la nole. Avec Dubai, avec Bangkok. On n'est pas contre toi, hein? On n'est pas contre ce que tu fais. Mais la lilikan de bola anyoro ka fuye. Femin talibolo kado ala. Ala ta'ala koko atacho. Banki e système ou proposé ye. I diena ama. Il nani ka lu papier yere bla garantie la. Fo adjulu nana yere la. Akamo mo masoro akela be ma fitna de. Wari mine baraka fo itala. Wari mine baraka fo itala. Mais la lilikando dit en fauni en bauma. Je vous demande en Allah subhanahu wa ta'ala, peu que tu gagnes ici, en Europe, le travail que tu es en train de faire là, comme on le dit chez nous, les dossi là, il faut te contenter de ton jeton, wallahi. Si tu arrives à payer ta maison, nourrir ta famille, te nourrir soi-même, alhamdulillah, natabaya nindabla, lui il a réalisé ça, il faut qu'un fanata du lutu nyonata, natani nebe adamadem blani barala, ni adamadem makari, ala kamin dima ka odima. C'est un peu partout, que ce soit la Côte d'Ivoire, le Sénégal, Mali, Guinée. Allez les fans me bi ankayoro la comme microcrédit. Microcrédit. O era ba wala sula wala na julu suguta. Wallahi akatasma milamba o kambe bado. E wari mine nyana ka fo war baraka malo. Wari baraka fo itala. Tu peux faire sangelen sans fla sans saba sanani. Mais ni ala ka tieni nyasima parce que wari era sursu ala ko ka ta fait. Aw nyana ka fo ko ala te fe min fe ala bano ki e nyana e bolu ko may e ti era sura ala nyasima o ko son adama de fiye karili fitini min mi bolo ni ala yo bugu ka gardige seniya alhamdulillah yesto okoro mais tant que ni i ka ambition ni ka ja e be ta vacances la farafina e be ta mado so o etage belebele o lawuli e fana ya fiye ma e bi mane bla tuba bulade bimane bla tubabula kasoro aya lawuli jogo mina e mado aye julusugu minta e mado abe bara kala ni julumi e mado e jona itale le be tubabu bara mina e koko no ko tubabu bara te mo ke na folotigi sa karo an yara bo le fo ko karo sara bara te mo ke na folotigi akuma be dam no le la comme tena ne ke na folotigi e lo nye nka juluta ko nyanyini ni 30,000 julu soro ni 40,000 julu soro ni 50,000 julu soro mena tubabu bara lalo mena odamna meno kenka manonkuye c'est comme c'est dit aux États-Unis ambo le fana voya an yérema européen il a nye juluta musobe faraka musoba garantie betaka taka ah alama no yala note kiyama lo koni aventure ko ni kiyama kiti ko ni abek balaya abek balaya wari soro nya kelengele nambe ala ko ka ababe fese ko adama de ta senkorota kiyamalo ika war soro chogomi ala ko ka bi mangini ngala adasi kelen ya soro subhanallah ifanam bana ka wardo damina ala ko ka be mangini nga ni tuyabe ala ko la ni awla me ala ko la andani me kunini na sayako andani me ala ka nyini ngalila sikata la ketole da ha ni lone keto question chama jabila da. Comme tu te croyais malin, intelligent, intellectuel, tu faisais tout ce que tu veux. Alhamdulillah, le jour de la résurrection, tu seras face maintenant à tes propres actes. Tous, on te conseillait les prêches, les imams, tout ça là, chez toi, ça n'avait pas de sens. Abba, carrément, nous avons un toro là, un tolo bananche. Riba. Comment on peut se villa anima ribata? Jabisuri ne bobolo mais gija na koni to la sayama ala ka mone kelempe mi bo ayere la ole sayay ibe ko beka bito bi diana ko beka ibi diana ko fo beka ebe ala ko tabara beka anyamila te foike mais ni koni sala ala taala ko innama tu'aduna lawaqi comme ni alaye adlayuruta awye layuru munuta la awye aketole le sika fo itala donc ala ka sallallahu alayhi wa sallam ka toni kene belebele kan arafa kene kan donki tele konondo akuma nani anye
ko anya nyere tanga kabo riba ma anya nyere korosi angana do riba la de nin kene kelen ka tuguni kera sallallahu alaihi wasallam ayella lilikandi chawma ko awye muso korosi awye aw janto aw furu muso la awye nunu furu ni leman ni lana tia bale o faw yodi awma baw yodi awma ni alaw taala togode chaw awye muso korosi awye fara muso tonyona aw kana muso tonyo aw kana muso tonyo jonte aw yo hakaw tanga wani muso korosi de istawsu bin nisa khair nabena koko ke ay herenya si aw muso ma de abe ko min kera ba don ka fo ko chado bena muso tonyo ni me binya bema o tonyo ni mo ka furu kono o nyani ni mo ka furu kono o be kashila su ani kilo ka furu kono kera ko kawe muso ka ke wala tanga de ayeni fana fo arafa keneka ko ki janto muso la de ki janto muso la de awye muso mna kanya de awye muso mna kanya de awye muso mna kanya kera yeni fo sallallahu alaihi wasallam abana ko di muso fana ye chaw haka wala tanga de aw kana dien ka malado aw ka sokono chaw ma dien mami made aw kana chagbere fale aw chawla aw chaw ma dien mi made muso fana ye chaw ka hake la tanga chaw ye muso hake la tanga ayeni fana fo arafa kene belebele ka aw yi jija aw ye muso lado kanya de muso tonyoni me bide o hake o tieni me bide chaw be ala kota bara beke bi muso boka furu kono date blala famine bela ka foni nyame tonyoli la ma shite kuma kera ko awma arafa kene ka khutuba belebele dina ayesarangana liddi awma aw yi jija ka muso la kera yin ko fani sallallahu alaihi wasallam ka kala ka fa muso fananye aw ye chaw hakke wala tanga aw kana bonda la kam mawye chaw madiya mamunu made kera sallallahu alaihi wasallam ayin ko fo anye ka kala ka yara anna ka fo ambaye kele fima bema tubabu farafin ambaye kele am bela ka foni yere bebola chekelen la mi am fadamay fisamantia te arabu bolo kana farafin ma fisamantia ere fanante farafin bolo kana arabu ma ya kera yere bana kititigela slamayan nana kana adamado ka hakewle laben kera be kanga ode ko fo anye abe maaminu kono ko arabu de kapsani farafunye olube fili belebele la abe maaminu fana kono ka fo ko farafinya le kapsani arabu ya olu fana me fili belebele la fi mani beman be kelen Allah taala bara maaminye ma sabaye ma bunyaniye karama be maamin bolo au chama Allah taala bara we maye maamin slana alanye akela farafinye ni slana alanye katme arabu kan e kadi alay katme ka arabu min slana alanye katme farafinka e fana kadi Allah taala katme to kelenka difference ni me ani nyonche damfo ni nyonche Allah taala bara odeye alanye saranye arabu yatif samantiaye farafinya fana tef samantiaye kiyama yere fana alatini manyini ngala arabu yala kiyama fana alatini manyini ngala farafinya la alabi manyini nge kake waludi la okoso ame toni keneka ka woleli la se ambadoma ma minu be farafinya talabi komi kuna boyado ma minu be farafinya talabi komi ala yere le masedani na ala le an ke kofe koyi ma minu be farafinya talabi ko ala la ko lu kenime ka farafun ka duraw de revendiquer amel lalili kan folo min fo ye no be sadomi meleka bena onimna wala domi meleka kam maningalite labori farafinya ko kan ate labori arabu ya ko kan ate labori tubabu ya ko kan meleka bena kana inni ta domi ibe saki to kewali minna nasoro ala diene kewali le ibe sadomi nasoro ni ala taala chekadi meleka minun nato ala taala ko qur'ana kono أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ما منو صنع علي ما منو يافو كو أو ماي علي أو تغي ألو تالي o klala fana ka clean farafinya kote arabuya kote tubabuya kote bolofinya kote boloboya kote Allah taala ko di o cleana o kabarawla ko to farafinya la o koko an sona alay o cleana o fotano ketawla
koto arabuya la o ko on tigi ala ye o kilena o fota no ketaw la ala ma ko bodorani la thumma istaqamu ala ko nu sawati melekaw le be jigi kana o lasawa kasoro o nima bo la folo melekaw ba foye kaw kana sna aw kana joro ala ye arjine ke nyasiye ka aw makono aw yaw yer lasawa arjine la emin kenime ka i konkon farafinya koka ki konkon arabuya ko wala matubabuya koka ko ne be farafun ka dura iti jije ki ka dina nyanyini ka ala bato jani sayayi ni ta ele yisigi farafinya ko kelela wala ma yisi tubabuya ko kelela wala ma arabuya abena nafaj ma di ma dugukolo koka mo gbere ka kan anyeni toy angana français kara angana espagnol kara angana chinois kara angana arabu kala mbal mache yere ni alaw taala che ka kan yere fakan fakan kan me dugukolo koka minu be fo katna fakan ka minu valeur ka bo adamandenya yere la nyenema la katna fakan ka ma fo nga kafsade adamandenya yere la fakan bo yana nyanya fanga be fakan ni anglais fakan bo yana nyanya fanga be fakan ni espagnoli olu de dunia kambawe ani français abe fo yorobe itetige yere la foni boli ka jamana na yi yere sor aéroport do la ki bi fakan fola wallahi itetige yere la police minun loni me tanke ni ma kan yere fo ka avion meta ki toy itetige yi fakana ka foko alala ne fakan yim fa jamana dorone foni bola kata dunia yoroba wala tubabu le avion da ebe dolo le kono tubabu ka piloti ya me makana ma gbere fakan olu de ya ake aw me mathématique minu kalana cho kasoro ka ke pilote na nyo na we ma gbere de ya ake olu plana aw nye depuis siècle joli ina to kono ko farafun dominer ni me farafun meta jani anye farafinya kele ke folo anyanka continent seniya ka bo hasibiya ni bensankoniya ni juguya la mori munu be enfin no be sinamsutu halakila anka kan ko kele le ke folo moru munu be don halaki anka kan ka o sedo le ke folo ministre munu be enfin no be jamana budget ta ka dom anka kan ko sedo le ke folo an yɛrɛ ma ban fɔlɔ kɛlɛ min ka kan ka kɛ an bolo ka an yɛrɛ seniya k'an yɛrɛ bila tɔbu la an ma ban o la fɔlɔ anw bɛ taa k'an bɛ taa ton sanfɛ kɛlɛ kan ele min yɛrɛ bɛ farafinya kɛlɛ la hali ni tala bi k'i bila minisiriya la i kɛ tɔ sunyali le kɛla ni mentalité yɛrɛ le an ye nin de di an yɛrɛ fana ma anw yɛrɛ fana ɲɛna ko nin de ye farafinya ye juguyaw bɛ yen e min yɛrɛ bɛ farafinya ko fɔ la i yɛrɛ ka so kɔnɔla lajɛ i fa musow lajɛ aw ɲɔgɔn ma filɛ e yɛrɛ ni baden n'o tɛ kuma na e yɛrɛ ka kan ka kɛlɛ min kɛ fɔlɔ o de y'o ye aw be lu kono aw te kuma na aw keni me ka ɲɔgɔn lagoyanya hali ni kɔrɔcɛ y'a ka visa sɔrɔ a b'a dogo e ma a b'a dɔn ni e bɔla kalama e bɛ juguya de k'a la e bɛ taa muru de kama farafin ka kan k'i cɛsiri kɛlɛ fɔlɔfɔlɔ min na fɔlɔ o de ye k'an dusukun seniya ka hasiriya ni bɛsɛnkoniya ni juguya ani ɲangoya bɔ an na kow la e man ka farafinna jamana ye misi kɛnɛma bɛ minɛ adamaden bolo k'a bila tasuma na wallahi tubabu tɛ sɔn nin ma misi kɛnɛma kabla tasuma na o be kɛ jɔnw de fɛ anw de fɛ anw de be an mɔgɔɲɔgɔn muluku ko min muluku k'i lasigi bon na n'i ye nin fɔ ne ma i tɛ kɛnɛma yɔrɔ ye kɔ o be fɔ anw de fɛ farafinna ne ni aw ma ban olu koɲɛw la fɔlɔ an bɛna n ton ko non ko farafin ye nin kɛ farafin ka mobili labɛn fɔlɔ mobili minnu bɛ borila an ka jamana na an b'a labɛn moto n'a ka moto ye an b'a labɛn nɛgɛso n'a ka nɛgɛsoya an bɛ sigi nɛgɛso min kan an yɛrɛ ma se nin foyi labɛnna baara bɛ an bolo dɛ i ka mɔgɔ mɔgɔ y'i kɛla farafinya kɛlɛ kan fani min yɛrɛ bɛ e kana fɔlɔ tubabu le ye fani nin labɛn i ka mɔgɔ mɔgɔ sigini ye tubabula k'a bɛ farafin kɛlɛ kɛla farafin kɛlɛ daminɛ bɛ kɛ farafinna le aw ye tubabula bila ka tubabu ka sɛbɛnw bɔ aw bolo k'i sigi farafinna ka na aw ka kɛlɛ kɛ n'o tɛ on peut pas comprendre ele bɛ fɛ ka kɛlɛ dɔ kɛ e sigini bɛ lɔnnaw ka e sigini bɛ tubabu ka jamana na ala mako tɛ i ka kɛlɛ nin na ala mako tɛ nin kɛlɛ la i t'a ye kitabu foyi la ko ala bɛ nin ma ɲininka i ka farafinya la kiyama lo ala b'i ma ɲininka i ka arabuya la ala b'i ma ɲininka i ka tubabu ala yɛrɛ ka ɲininkali ka se n'o ma ala ka ɲininkali ka se ni o ma an ye nin hakilinataw bɔ an kun na ala mako bɛ min na kiyama lo an ka baara dɔrɔn
minu kenime ka mo hakilu tiendamna ha farafundo e ale kosu nyona le be bifo adama den do ko ka seli o fakana munye ninke loni ne desenime munye ninke loni mbalialo Afriki ame duwo kai kabanka duwo ke a jamana kono dembe note fima yawa gbema yawa ninte Allah taala ka problème kiyamalo nyini ngale mi makono na kiyamalo wallahi ni baddo kaburu yere kono ibe manyini nga alale la kaburu kono ibe manyini nga ka kidene la kaburu kono ibe manyini nga ka dina la kaburu kono ite manyini nga ibola Côte d'Ivoire le wa ibola la Guinée le wa ibola Mali le wa ibola Burkina le wa ibola Sénégal le wa ibola Togo le wa ibola Benin le wa ibola Angola le wa ibola ibola Saudi le la wa ibola Amérique le wa ala mako foito nyini ngalila ala bi manyini nga ika chidene jonye aye mifiye ye munke chiden kumakana o nyini ngalile bi makono na nele be na mba ngas arjine nyanyini na katu eko ika nyafiye nkela la sente kele mina bolota la kuntala la nyintala koko farafnya ko kele foite auna ni ede yire doya ki yire ka mo doya nu chama ede doya ni menote on ka farafnya problem foite auna kabini lawali la fo sise an ka farafnya kadi anye andambe kadanye an fana ka kutumu kadi anye alhamdulillah min tedo ala sobo nakono an kanana fendo sene adamadon kuna ka adamadon farifa o ka dinala ka adamadon ka boli ke o manimisay Allah taala ko qur'ana sen man bakono wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ala mi dan ka fo ki farafnya keleke ami dan ka fo yetu babu ya keleke ala ko kunga adamaden jinani adamaden da kun kelen pede ko son le batoy mfani mbaw jije ka bato la de nunu ka kono suta ya kaminu foli be chayala bi réseaux sociaux ka ijije ka bato nyanyina ibe se bato kala kamina komi kira ya fuye chomi mi ma tube arjina soro yole nyanyina ikana mo foi la me kan foi te bi ka fo ko force ki ya kala la a mafle kami mi i arranger ni be arjina soro bo le kala mfa kanwa an ka kanete wa kami mi ele arranger i de o me se kala kala no te do filila no boka arjina soro yo kanta ka kala abana itena konti rendila moye ka kaburu nyana mayala itena konti kala moye kiyamado konti mi meleni ala dorone che ala ki dam min kama yoke ibe min na fasoro na be sima min ti lafili mi bla ala karaka sunna kan sallallahu alaihi wasallam yoto bonda kono un point intérêt a to be yoro ya be lafili ko fe il faut pas te fatiguer la tête il faut rester kira ye mi fi sallallahu alaihi wasallam ala ye mi fi yo qur'an kono un point intérêt ni chinois le bi arrangé ni japonais le bi arrangé ni anglais le bi arrangé ni arabou le bi arrangé ni ko le bi arrangé ni ba do ni kan kala ni tembosla kana be se ala karata foto ni ala karata ka to ko folanye meto le bonda kono ntenyere bla kono na filiko foi la du ko ko ka parce que bi aw kelme ka aw yere bla ka whatsapp munuka ka u betala kata kalonke kan baro kala aw be kan kala na be na ka sababu ye ka aw bla ala karaka taslala na be ke sababu ye ka aw bla sunna la kaslamaya aw bla slamaya kelela ka aw bla kira kelela na ka sababu kelela o loni nyini kala aw ma haramuni loni na be ke adamade ma fitna ye ka dina la o loni nyini kalima haramunye loni na be na adamade mbo slaka na bini bla ko barala ni kira mana ni o loni nyini kalima haramunye ka loni ke kisi ira kandala ni te do ala so bonda ko no ite flanga foyata o le nyini me en fait ama Allah taala dal ka famille ko madi ambe mala mo kala ite accuse mo foy bolo kam diali ye du ko ko kay bole kala ini ka famille mo le kala eni ka famille tena kontirandi la mo foye mo teni manyini ngala isani ko mun e mani kankana ebe manyini ka ko kelimpe mina ka kaburu nyina mala ye mun ke jani ye sa un point intérêt ye barag manke ye woni ke senya manke ye ke wali manke ibe manyini ngani do rompele la do ikane ye kun chauffer fen kala fe mi menna fala sima fen kala fe mi me heredima kira ko sallallahu alaihi wasallam be mamam sani arabu fimam fana mam sani be may nunu bela ka foni mami kadi alaye mami ye ma baye Allah taala yoro mami islana alanye serenya le kaboni ko be alanye serenya le nyonte
anye to ala nya saranya bunda kono ka barake ala nya saranya la ole kaboni ko be ka famiyal ko mandi ambe ma Allah taala bul alamu kala am fawni ambaw kirayen illa lil kan sen mandi amma aye Allah su ni barany modila adama denya anye kekelenye slamaw yeddo nyon fe slamaw ye faranyoka slamaw ya rasiko bo on nyonche slamaw ye jamana ko bo nyonche slama bela kafuni slama de nanyanga slama yake ubunda kononana nebe boni jamana nale nebe boni capital lale nebe boyane anyi ni bela kafuni e ka to nambana kala slama ambe kele kuma rasul nya boloma ala kara yeni khutuba belebele ke arafa kene kan donki tele konondo ayanka nyana ma ya tracé ka di amma kira de adama de ma fo mo gere ya di ama ma gbere ma fo anyi kira de ya fo anyi anke kan ka minke kira de ya fo anyi ado kuma kan nan tola ko o de kuma kan ka so hermai o de kapsa ni kuma kan be banku ko kan o de nyonte kanda be soro kira kuma kan la batolila ama Allah taala dalika famiyel ko no ya ambe ala mo kala donc ala kara yan kan nyana ma sallallahu alaihi wasallam nyana ma tarase ka dama arafa do dina da fala arafa do dina ko bela ka foni dila ama arafa do alhamdulillah rabbil alamin donc an fana ka kan ka to ni la lilikan bonda kono o de ye here ni awma ala man bena sababa ma donc ni Allah taala sona ala bena waso dumi melekaw kuna o de sini aba fo melekaw ye melekaw ne Allah taala ya afo minke awiye ko mina adamada aw koko o bena nyon joli bon o bena ninka o bena ninka nunu maflabi o bolo ka so kono o bolo ka jamana wala o bolo yoro jawna nunu bena nane Allah taala to ko korota yoro ki yere lasi ala be ya fala buri aka jonka hiji kene ka arafa doni ma minu fanani Allah taala tunye o ke jahannama kono donye olu fana be kankoroya ka bo jahannama kono dolima lonta dugukolo koka lomi Allah taala be adama don to effacer ka adama don to josi ka bo jahannama kono dola katme arafa don ka subhanallah ma minu tun destiny la ko do to jahannama kono abe komi kasodo minu tun konane la olu ka peni ala be yafa bema lumi taka chaka tme beka ode arafa donye o koso neni angana ina astaghfirullah ko de julumu ya fa kuma badu boy neni astaghfirullah foli angana ina ko de astaghfirullah subhanallah wa bihamdi isseku ka ke kuma kan sen manye na bi gbere Allah taala la yi jija arafa lo nyala chaya de mfana me minni fe mbalma che allon isabari ye dobo téléphone pied bala adon yi ka téléphone déconnecté doni yira di Allah taala al ni be bara yoro de la yira di Allah taala ala ko fo la chaya ya fa keto mo chama manindoni ma chama kangoro ya to nindoni Allah taala be mau kangoro ya ko to sebekele la de abe mau kangoro ya kasoro o kenime ka kangoro ya bara o de kede abe mau julumu ya fa o kenime ka o yere gbere Allah taala la ni julumu ya fa ke walu de abe nyina maula mamunu be ala kan hina hinde me Allah taala ye hina ela o be ke kasoro yere le kenime ka Allah taala matara kwa hina ela donc tereti belebele do san kono fana at le kelempele be san kono arafa flate du kolo ko kan san kono arafa ye le kelene san kono o de sini ni sini arafa bolay arafa berete jo fo sambere fana arafa subhanallah donc tumado ele ka arafa laban eti neni yere ma don namina arafa bere soro ni arafa ko fe ni arafa ye sini de hiji belebele do duwawu kadi Allah taala duwawu be jabi Allah taala bulu duwawu numo kadi Allah taala dobi katme dombe kanine doyi ka duwawu milo akala Yunus ka duwawu yewa akala amfada maka duwawu yewa akala ala kara yere ka duwawu do ka sahaba uma duwawu ni ebado akala rabbana atina fid dunya hasana
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا مقلب القلوب ثبت قلبي على الدين يا مقلب القلوب ثبت قلبي على الدين استغفر الله استغفر الله استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهلك ووعدك إكدوا ودوا له إسباري يا بفو مسا الله تعالى أبكني مكاكا جون لا جنيلو أي كاسورو إن كولوني مني على كفولي إكملون دوا ناس سبتي لا على كرايرو همين دوا ولوا هرديك دوا ولوا ka slanwa ya bela ka fonufo mo mardo min jabito ado me kana ina fana da ka ala akbar fo la chaya Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar walillahil hamd yeni foli la chaya isabari yere occupé ala ko foli la asun anya sundo abe sanfla julumu yafa arafa sun abi seniya kabo sanfla julumuna ni alama muso munu ke sundo la ka be ka fardano kala dawma konyuma uke ala kofo uke al ni ibi kala dani ka fardala ikabara nyuma nofe ala be sanfla julumu yafa sungaro sumbaraji dima kadaka abese kala muso dote sundo buluma bara nyuma ke zikuru ke ala kofo la chayani ala taala sona ala taala bi lamena anyamila ala mambena sababano arafa ka madi ambe ma ala taala bulu ala mukela arafa duwo keto slama bulu dunya fantan nani mbela me ala taala del kaslama beka duwo na ala mukela duwo munu fana keto ambulo aketo jogo kunta minu sorla ana me ala taala dal ka ansenia ka boni jogo kelengile na bela ka fonna ala taala bulu ala mukela duwo munu keto hiji kedo bulu sini arafa kene ka kam naslama be ma dunya fantan nani mbela ala mukela ame ala taala dal sambere ka hiji bondala ka slama be Allah taala bulu alamo kala jangoro mi me dunya kambi na e coronavirus yi ikafo imafo ay dunya bloqué fambe fe ay dunya bloqué fambe fe ko begbele ala voyage bonda kono e ala da slama o masitala nyina massivement hiji la hiji kala doron mo damanama wule kat kan kay ni hiji ke note dunya bele beta sambe hiji la me jamana chaman balla tali la ina adana saudia ani dama adafa jamana woni ma do am fawni am baw komi am bali an kay hiji kalima neni e ba don ka foto tulunga koy komi islamaw kam misru datu neni e ya don ka foto tulunga koy komi keni me bika adama do resla nyoy ali foli bonda kon neni e ya don ka foto tulunga koy ama Allah taala dali masal Allah taala de be fembela ka foni noya banani akela kamana banye bi dunya bema an yere ya jamana munu fango puissance do fanga bola olu yere deseni me masado yere koko koni ennemi caché ko jugu mino jugu do woni no de masaw yo fordomi français masay no fordomi ko jugu mino ko jugu do woni no ma balete de kame ko me jugu kele la nyamala le banani mata yela akuna bena doron ka chienu de ke donc amala taala le dali masam ye kenya di ayuba maka kenya di ambe mala mokela slama munu sata kala jangaroni ami ala dali ka ala yafa o mako ke sedu fro ye ala taala bulu ala mokela banani yere be slama munu la ne wati nyona la ka kenya di o kelingele na be mala mokela banani mase ma munu ma folame ala taala dali ka chejanya ka bolu la ala mokela nimbana ka fura soro ala taala bulu ala mokela nimbana ka fura soro ala taala bulu ala mokela banani akeni me bi ka adama do bloqué ali selina ka selia ma chama mei olute na sela ka seli kenetke ma chama mei oluta keto mu yedoron ka si o kadema ya uchema kabini sorola ibeta seli kenela kabini sorola ibeta seli kenela me sumalo seli amoke anya ke sokono de seli ba me fana nana yoro do keto akela sokono donc nine Allah taala kala jarabeluyi
nanya yere ya kono ama tani Allah Ta'ala ka tani sabari ka banka tani limanye tout ce que Dieu fait est bon tumado ni fana kala ka ben kundo limanta kalama ama Allah Ta'ala dalika kenya di ama Allah mukala rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.